Tara choy, uguban nila po mininyo nga mag food trip karong adlaw. For today's episode, aduna tay na discover nga usa ka sulid nga parisan sa may talamban nga nag-offer og lami, sulit, affordable og klase-klase nga Paris meals sama sa beef Paris, mami Paris, Paris overload ug uban pang mga pagkaon nga pampainit sa tangkugo sama aning chicharon bulaklak, lechon kawali, sizzling fried chicken and gravy ug uban pa. Kanang tanan tag 99 pesos lang with free lumpia and one soft drink pa. Grabe kasulid kay matag Bernes hangtod Domingo, aduna pay promo nga unlimited rice ug unli sabaw sa Pares, 1 to sawa way limit. Diri lang na sa Boss Bayor nga located sa Rosedale Building, Talamban, dapit sa Gate 1 sa University of San Carlos Talamban Campus. Open daily from 8 AM to 11 AM pero soon mag 24/7 na silang balik choy. So stay tuned ug i-follow lang ang ilang page for updates. Ug kay kompleto naman ang ato ang mga gipang order, arats tiki man na. Unahon taning chicharon bulaklak or ginabot. Usa kini sa mga sudan nga lami banatan labi nag mga untag pungko-pungko or pangpulutan. 99 pesos gyapon ni choy og goods na ang kadak-on sa presyo. Crunchy ang ginabot, juicy, medyo struggle kauno ning murag fat sa tunga tungod sa kadak-on, gahi gamay, pero ipakat siguro ni usara ni kahamon. Dili kayo salty, maong lami ni Paris ug sawsawan sama sa suka nga nay daghang Bombay. Next is Mami Paris. Mao ni ang akong pinaka-favorite ug makaingon ko nga pinakasulit sa grabe ka overload sa toppings, kompleto ricados. Adunay mami, boiled egg, lechon kawali, chicharon bulaklak, beef, ug syempre init nga sabaw sa Pares. For condiments, fried garlic and spring onions. Typical nga mami noodles pero sulit ang sabaw sa Pares. Medyo sweet with garlic sensation tungod sa condiments ug niangay jud siya sa noodles. Kani pa lang daog na, grabe ka sulit. 99 pesos lang pero ing-ani kadaghan ang serving with soft drinks pa. Samot nag Bernes hangtod Domingo with only rice ug only sabaw pa. Sulida. Ari na putas pampainits ng kugo ni Kent. Tibuok nga lechon kawali. Wala gyapon na nato gipachop kay aron makita gyud ang kadak-on. Crunchy ang panit, fatty, dili kayo para. Tender ang unod, ang tambok mura nagpadong chicharon ug sama sa bulaklak. Lami gyapon ni Paris ug sawsawan nga daghag Bombay. Pero hinahinay lang taan ni choy kay tingalig makakita tag kahayag was oras. Next na sad is Paris overload. Kompleto ricados gyapon ni choy. Murag mami Paris pero walay noodles ug egg. Maong mas overload kinig kawali, bulaklak ug beef. Kung di mo ganahan sa mami noodles kani pilia. Again, lami ang ilang sabaw sa Paris kay tamis-tamis, mas daghan og condiments, mas maayo para dili kayo mumalipong sa fats. Pero di mo ganahag Paris, narapod sila sizzling fried chicken with only gravy. Dako sa ni ilang manok ha, kung batisad kaayo, crispy pero ang lasa nagikan jud sa gisabaw nato nga gravy nga lapot and peppery. Aduna poy free pork lumpia choy nga solid sad pampagana sa kaon. Okay na kayo kay sawa. Sunod kay beef Paris. Puro ra jud ni beef, fatty, oily, as you can see ni mix na sa sabaw. Okay ra sad ni para sa ganahan jud og beef lang, walay lain Pares sama sa baboy or bulaklak. Napoy nguyong choy with sweet sauce nga pwedeng ipares sa Pares. Grabe ka solid choy. Og nangita mo pang malakasan nga food trip nga makatipid mog taman, labi na tong naara sa Banilad og Talamban, testingin ninyo ang Boss Mayor. Imagine for 99 pesos lang perti na nimong daghana og makaon kay unlimited rice, unli sabaw ug naapay one free soft drink. Take note inato ra ni pero pwede nis mga artihon nga nangitag pang resto nga lasa sa presyong pangmasa. Aduna pud sila 5+1 barkada promo. Mo order lang mo balig 5 ka regular nga Pares meals na namoy libre nga usa ka Pares of your choice. Unsa pa may gihuwat, atak na dayon choy.